भाशेन फाटल्या दिसांनी पॉलिटिकल घडामोडी जाल्या आनी ज्या भाशेन यू हॅव टेकन युअर स्टेप एंड ऑल वॉट इज द फ्युचर नाव फॉर अमित पालेकर? Amit Palekar is here to stay in politics. Amit Palekar came into politics to bring in change along with people of Santa Cruz and people of Goa. हांवें जो विचार केलो रिजायन जावपाचो तो विचार वेल थॉट ओवर आशिल्लो. अशें न्ही की ज्या दिसा हांव आय वॉज आउट एज अ प्रेसिडेंट एंड देन आय टूक अ स्पॉन्टेनियस ऑर इम्पल्सिव डिसिजन. इट टूक मी 10 days टू थिंक ओवर इट. इट टूक मी 10 days टू मीट पीपल ऑफ सांता क्रूज. सांता क्रूजचे जे लोक आसा तांचें एक एस्पिरेशन आसा की आमकां एक बरो लिडर मेळचो म्हणून तो खंय ना खंय तरी जेन्ना आमी ह्या 10 दिसांक लोकांक मेळ्ळो म्हाका एकूच गोश्ट बरी दिसता आनी इट इज अ मॅटर ऑफ प्रायड एंड आय फील व्हेरी नायस अबाउट इट की लोक घरा आयले आमी ज्या लोकांच्या घरा गेले तांणी सांगले की तू जो विचार करता तो बरे भशेन चिंतून कर, तुज्या मना सारको कर, आमकां जशें दिसता तसो कर आनी वी आर गोइंग टू स्टँड बाय. सो नाव कन्सिडरींग दॅट एस्पेक्ट ऑफ इट आय एम गोइंग टू टेक माय टायम टू मीट पीपल. इनफॅक्ट आतां हांव तुका हांगा मेळ्ळा, आयजूय हांव लोकांक मेळ्ळा. आतांय हांव वचून चिमला मेर्शे कालापरा जे आमचे वोटर्स आसा, वेल विशर्स आसा, जे आमचे लोक आसा तांकां मेळटलो आनी आय वील टेक अ कॉल फॉर वॉट एवर दॅट नीड्स टू बी डन एज फार एज सांता क्रूज इज कन्सर्न. सांता क्रूजचो डेव्हलपमेंट करप, सांता क्रूज विलेज वीच इन्क्लूड कॉन्स्टिट्युएन्सी वीच इन्क्लूड्स कालापुरा, मेर्शे आनी चिमला हाका कशे तरेन फुडें व्हरप होच विचार इज सेंटर ऑफ माय थॉट प्रोसेस. Amit, clear rumors they have been spreading, I don't know how far whether it is true or false, ki Amit is going closer towards Congress. Now, Amit Patil Kalala, still I am saying, because I don't know whether you will be leading up now to BJP Noitala, NCP Noitala, or MGP Noitala. खबर ना पण काँग्रेसान तू लागीं दिसता. वॉट इज इट? सी आमचो लढो जो आशिल्लो अजून पर्यंत तो BJP विरोधान आसलो. आमी अजून पर्यंत इफ यू सीन माय पॉलिटिकल करियर इन फ्रॉम 21 टील 25 BJPचें करप्शन उघड करप, BJPचे जे कितें कारवायो रॉंग चल्ला गोंया खातीर ते उघड करप. आज युनिटी मॉलाचो लढो आसा तो जर तूं पळयत जाल्यार हे सगळे BJP विरोधांत आसा. सो BJP विरोधांची लढाई जी आसा ती चालूच उरतली. सरकारचे करप्शन ओपन करप, सरकारा विरोधात काम करप हे चालूच उरतलें. वेदर आय चूज एन ऑप्शन एज एन ऑल्टरनेटिव्ह टू हॅव अ पार्टी बॅकिंग, दॅट इज अ थिंग आय वील डिसायड इन 2-3 months टायम एंड हाव आय एम गोइंग टू. रुमर्स आसा ताजेर कितलो लोकांनी विश्वास करपाक जाय तो तांणी भायले करचो. पण म्हजे कालापूरचे जे लोक आसा, मेर्शेचे, चिंबलचे जे लोक आसा तांकां खबर आसा की जें कितें डिसिजन हांव घेतलो तें तांचे खातीर आसतलें, तांचो विचार मनान घेवन आसतलो आनी आय वील डू दॅट. सी इट इज नॉट दॅट as of now I am going independent and working in the village. I have already continued with my work. In fact, I have already planned camps for eye camp in the month of February. आमी मेगा आय कॅम्प करपाचो विचार केला कारण म्हाका एक गोश्ट रियलायज जाली की मेडिकल फॅसिलिटी ह्यो कमी आसाच पण पर्टिक्युलरली दोळ्यांचे जे आसा ते ओन्ली GMCन अवेलेबल आसता आनी एका बुधवारच्या OPD किंवा ताच्या विकांतल्यान 2 दीस आसता OPD 250, 300, 400 गोंयभरचे लोक रावता. सकाळी 4 उबो रावल्यार तुजो नंबर 11 येता. वेर आय एम टेकिंग दॅट फॅसिलिटी टू पीपल ऑफ सांता क्रूज एट देअर डोर स्टेप which I already have in my clinic. Every Tuesday SGI hospital does those checkups and आम्ही सगळे फुकट ट्रीटमेंटूय करता आणि फुकट कॅटरेक्ट ऑपरेशनूय करता. होच फुडें व्हरपाचो जो हें आसा तो हांव करतलो. तातून वॉट एवर दॅट इज नेसेसरी फॉर द विलेज आय एम कंटिन्युईंग टू डू इट. सांता क्रूजान ऑफिस ओपन करपाचोय म्हजो प्रयत्न आसा विच आय वील बी डुईंग व्हेरी सून. इंडिपेंडंट ऑफ पार्टी ऑफिस? आय एम गोइंग टू ओपन एन ऑफिस विच इज गोइंग टू बी माय ऑफिस फॉर पीपल टू फॅसिलिटेट. SIR जे आसा तें आमी केला. 4000 वोट सांता क्रूजचे डिलिशनाक गेल्या. हे 4000 वोट डिलिशन करताले जाल्यार सांता क्रूजान 75% वोटींग जाताली. सांता क्रूजान 75% वोटींग जाताली. इट वॉज नियरली 100% कारण 4000 वोट इज नियरली 20% ऑफ द एंटायर वोटींग इन सांता क्रूज. सो ही डिलिशनां जाता पळय ही SIRच्या नांवा सकल लोकांची नांवां काडून उडोवपाचो प्रयत्न चल्ला तोय आमी बंद केला. कारण हांवें आतां कालूच मनीस अपॉयंट केल्या हू आर गोइंग टू लूक आफ्टर दीस 4000 नेम्स, ट्राय टू गेट इन टच विथ BLOs एंड ट्राय टू गेट देअर एड्रेसीस. हे दाखोवपाक की कारण खुबशे लोक जे मेर्शेन रावतात ते थोडे पणजे कामा निमित्त आसता पण घरा मेळना म्हणून तांकांय तांणी थंय डिलिशनान काडले वोटर. दीस इज वॉट आय रियलायज. एक विषय म्हणटा तो टायम एंड अगेन यू आर सेइंग यू विल बी देयर फॉर योर पीपल ऑफ सांता क्रूज. You will work for them, you are talking to them, everything you are saying against in favor of Santa Cruz and for people of Santa Cruz. Santa Cruz as a geographical, political is a Congress bastion. So what have people told you, Baba, go towards Congress, or तुझं liking, दिसताय तशें
Just clear No, one. see, I'll tell you one thing. Over a period of time, जर आता वोटिंगचो पॅटर्न आसा तो पळयत जाल्यार जिल्ल्याक वेगळो जाता, लोकसभेक वेगळो जाता, असेंब्लीक वेगळो जाता. प्रत्येक जो लिडर थंय अजून पर्यंत कंटेस्ट केला ताजो स्वताचो एक वोट शेअर आसा. फाटल्या इलेक्शनाक हांवें 4,400 मतां काडली आनी ह्या फावट फक्त चिमला विलेजानूच आमी 3,000 मतां दिवन सेकंड आयले. काँग्रेस तिसऱ्या पोझिशनार पडली. पूण कंबायंड वोट शेअर म्हजो आनी कंबायंड वोट शेअर जो काँग्रेसाचो आसा तो एकठांय धरीत जाल्यार इट इज अ विन-विन सिच्युएशन फॉर एनी एज अ लेमॅन ऑल्सो. इफ यू combined personal position म्हणटा. कंबायंड पर्सनल पोझिशन पळयत जाल्यार 8-10 हजाराचो वोट शेअर बसता येवन सगळे धरीत जाल्यार चिमला मिरचे So काँग्रेस तुका काला बऱ्याक पडटली म्हणटा तूं. खंयचे कोता कितें बऱ्याक पडटलें कितें वायट पडटलें तें लोकांनी म्हाका कॅल्क्युलेशन तशें दाखयलें. दुसरी पार्टी सांगूंक कॅल्क्युलेशन ना. बेस्टियन जेन्ना म्हणटा नो दुसरी पार्टी म्हणजे बीजेपी आसा वेर आय ऑलवेज वर्कड अगेन्स्ट बीजेपी टील टुडे. वी हॅव एक्सपोज बीजेपीज करप्शन. वी हॅव एक्सपोज आज जो रुडॉल्फ आमचो आसा तो MLA आसा तो आज गेलो काँग्रेस सोडून बीजेपीन आनी घात करून लोकांचो आनी वोटर्सांचो आनी काँग्रेस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू. No, हांव सांगता तुका. सो ट्वायस वोटर हॅज शिफ्टेड फ्रॉम काँग्रेस टू BJP and I feel somehow that belief getting it back to people of Santa Cruz की जो आमचो आमदार येतलो तो डिफेक्शन करून वचचो ना is more important than deciding where to go right now. So let me give that confidence to the people of Santa Cruz की look at me as a social worker. ना डिफेक्शन नाही. ज्या जाग्यार हांव आसतलो हांव त्याच जाग्यार रावतलो ही गॅरंटी हांव दिवंक शकता. तूं काँग्रेसान फाल्यां रावलो जाल्यार डिफेक्शन करता ना. खंय आसूं वेर विचवर पार्टी आय पुट माय फेस एज अँड गोईंग टू पीपल ऑफ दॅट प्लेस की अमित पालेकराक हांगा आसा म्हणून मत मारलें आनी अमित पालेकराक म्हणून आमी जर मत मारलें जाल्यार तो आमचो विश्वासघात करचो ना. वेदर इट बी फॉर पार्टी ऑर वेदर इट बी फॉर डेव्हलपमेंट दॅट आय एम तूं प्रॉमिसिंग. काँग्रेसा बरोबर रावतलो. परत म्हज्या तोंडात जाता. उतर जे घालूंक सोदता ते उतर हांव खंयच तोंडांतल्यान म्हज्या काडना. कारण आयज तो विचार हांवें करूंकच ना. एक गजाल तुका सांगता हांव की आय हॅव प्रॅक्टीस एज अ लॉयर फॉर लास्ट 27 years. आय हॅव ह्यूज कनेक्ट विथ इंडस्ट्री. आय हॅव ह्यूज कनेक्ट विथ अ क्लायंट बेस हू आर विलिंग टू डू CSR. सो डेव्हलपमेंटा खातीर जर कोणी म्हाका सांगता की हें जम्प करूंक जाय तें करूंक जाय आनी रुलिंगान वचपाक जाय आनी हांव आसचो ना रुलिंगान एक गजाल एक तुका सांगूंक सोदता की if I am going to work with any party that is going to be there where I am going to take a position, I will not just restrict myself only to Santa Cruz. I will also play a role because organization setup जो हांवें काम केला 4 वर्सां I will also play a role in the state politics. And state politics I have created lot of goodwill. I have created lot of people who are supposed to be joining the party after Jilla Panchayat. They are with me. So I will also help the party which is where I am going to be there to make their organization stronger. So within While how I many say that, months next you will decide where you want हे to go? फायनान्शियल इयर सोंपनी मार्च पर्यंत तोपर्यंत हांव जें काम करपाक जाय तें करता. So April आय ऑल्सो नीड सम टायम फॉर माय सेल्फ. 4 वर्सां प्रोफेशनाची हांवें अशी वाट लावन उडयली की हांव ऑफिसान लक्ष मारनाशिल्लो. हांव in fact I was so happy that just yesterday I went and appeared and argued a final hearing matter in the High Court. So by April, So Amit no, will I am be saying in a some political time party. for I need some time for my profession. I need some time for my family. I need some time for myself, which I am going to spend in the next 25 days. So by April, Amit will join a political party. मार्चच्या भितर कितें डिसिजन आसा तें हांव घेतलो. Of course I will decide where to go and what to do in next 2-3 months, and that decision will be well thought over decision with the entire opinions and wishes of my voters from Santa Cruz constituency, my family and everybody who feels that and who believe in me that I can bring that change and I will bring that change. Thank you. Thanks for